Maayong buntag kanin yung tanan din ha. Dias Magdalena nagpasingot-singot kay nagtiwas mi og tanom og luya. So tanawan ang mga palibot na guys, luya na da guys. Pati dito sa ubos guys, pati dito naghaling pas Magdalena, lapigan mo no. Kay di mo kahudjop. Mao na diha, so mao na ang mansion ni Magdalena. Oh, tuasong sulihon kay naghaling si Magdalena kay mag-init og tubig. Diya, atong sulihon kay bisag wa nahaling. Be. So ayan guys. So na mong luya oh. So, uy, nahaling na. Magsaing na tayo. So ayan guys, magsaing na tayo. We're cooking food. But I need some water, so I need to grab some water again. We don't have any water. And so that's all I got left over in here that you need to replant. See the ginger guys, it's ready. That's all you need to do. Just cover with the dirt. So ayan guys. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Punta doon. Ayan oh. Tapos doon na naman sa kabila. Doon. So ayan oh, ginger. So ganun kalaki yung tinatanim namin guys. Ganun kalaki. You know. So, not much left. So, enjoy. Enjoy sa pagtatanim. Diba? Diba? Busy si Magdalena. Kaya dyan, anong ginagawa niyo sa umaga? Lihok mo ha? Lihok mo. Ayaw, mapagawa itong uwa na. Yan na. Lihok, Jude. Dito nga pikas, guys. Mga putong manihan na ho. Ha? Si Magdalena po nag-replant na guys. So we'll replant.